मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों जो है महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से करते हैं और तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा नासिर भाई को कि वो तशरीफ लाएं और नबी पाक जो है अल्लाह कुरान पाक की तलावत की सआदत हासिल फरमाएं और हमारे दिलों को कुरान पाक से मुनव्वर फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। दृश्य पढ़ लीजिए। मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضلالا मुबीना। وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. जज़ाकुम। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नासिर भाई जो है वो तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनका कुरान पाक पढ़ना, हमारा सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, उसको समझने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।